ارکستری دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت روبری دلیر تیلویف. شام بخیر جنابان و خانمان دوستان گرامی قدر هر یک و یکی شما رو خیر مقدم میگیم با چرابینی با شکوی سرودی سال 2025. Мы год ждали это событие. Для меня это осуществление мечты. А еще в такой компании профессионалов Бехруз Насрединов. Тохир Пиров و بانوی زیبا نرگیسی عبدالرحمن. А моя соведущая прекрасная Мугру Ильозода. خوش آمده دوستان گرامی قدر. Мы рады приветствовать вас на главной национальной музыкальной премии года «Суруди Сол 2025». موسیقی این ترانوم احساسات با سخنهای زیبا و صدای ناتکرار بوده سرحد را نمیشناسد و به ترجمان هم نیاز ندارد زیرا مستقیما به قلبها راه مییابد. Дорогие друзья, что если мы сделаем акцент именно на этом? Ведь музыка объединяет сердца. بله سرود پیوندگر دل ها است. هر یکی ما دوستان عزیز در زندگی خود ساوندترک خود را داریم. یک سرود عشق اول رو به یاد میارد، دیگری باشد انتخاب، یعنی که انتخاب مهم و سوم باشد دوستی و صلح را. И сегодня в этом зале собрались те, чьи голоса звучали в наших наушниках, машинах и домах на протяжении всего года. Мы вспомним лучшие хиты, которые заставляли нас любить, надеяться и мечтать. سرودی سال این احساسات ما و شماست. Вы встретитесь с лучшими авторами, композиторами и исполнителями, ведь именно они формируют современную музыкальную культуру. بگذارین شامی خاطرمان و شامی نکی ما و شما باشد. برای برگزاری این مراسمی با شکوه مینداری صمیمی اهل صنعت و هنری کشور را به حکومت جمهوری تاجیکستان خواسته به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز می‌داریم. با کمال احترام برای ارائه تمنیات سخن به وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ستاریان مطلوب خان امانزاده داده می شود. مرحمت. محترم اشتراکچیان فستیوال استادانی صنعت، هنرمندانی ارجمند، مهمانان گرامی و دوستداران موسیقی اصیل تاجیک، با کمال افتخار و احترام همه شما را در این محفل پرشکوه فرهنگی فستیوال جمهوری سرودی سال صمیمانه خیر مقدم میگویم. امروز ما در تالار جمع آمدیم که صدا، آهنگ و سخن با هم آمده دلها را صفا می بخشند و احساس صمیمی را در ضمیر هر یکی ما بیدار می کنند. این محفل تنها یک جشنواره نبوده بلکه آینه ذوق جامعه، مکتب تربیه و پل ارتباط میان گذشته، امروز و فردای صنعت ماست. حاضرین گرامی، با تشکل استراد تاجیک صنعت معاصر به میدان تجربه و گفتگوی نسل ها تبدیل یافت. سهم استادان صنعت کسبی و ادامه دهندگان مکتب آنها در رشد استراد معاصر تاجیک بزرگ است. آنها نشان دادند که نوآوری میتواند با هویت همزیست باشد و موسیقی تاجیک میتواند همزمان با آهنگ ملی و جهانی صدا دهد. میخوام به ویژه تاکید نمایم که سیاست فرهنگی دولت تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با حفظ و رشد میراث فرهنگی همزمان با
ҳамқадамсозии он бо талаботи замон равона шудааст. имрӯз вазифаи мо на танҳо ҳифзи анъана, балки фароҳам овардани имкониятҳои нав барои ҷавонон аст. рақамикунонӣ ба мусиқии уфуқҳои тоза мекушояд. платформаҳои онлайнӣ, студияҳои муосири сабт, технологияҳои нави сабтбарорӣ ва ҳунармандони ҷавон имкон медиҳад ки эҷоди худро бидуни марзу сарҳад муаррифӣ намоянд. муҳим он аст ки дар ин раванд ҳуввияти миллӣ, забон ва арзишҳои фарҳангии мо ҳифз шаванд. фестивали суруди сол маҳз чунин рисолатро иҷро намуда, ҷавононро аз қадамҳои нахустин ба меъёри касбӣ, масъулияти эҷодӣ ва эҳтиром ба суннати мусиқии миллӣ раҳнамоӣ мекунад. давлат ин иқдомҳоро дастгирӣ менамояд, зеро сармоягузорӣ ба фарҳанг, сармоягузорӣ ба тафаккур, худшиносӣ ва ояндаи миллат аст. бигзор ҷавонони мо бо истифода аз имкониятҳои муосир, вале бо такя ба решаҳои устувори фарҳангӣ мусиқии тоҷикро ба сатҳи нав бароранд ва онро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоянд. дар фарҷом ба ҳамаи иштирокчиён, устодон ва созмондиҳандагони чорабинӣ изҳори сипос менамоям. бигзор ҳар суруд пули умед, ҳар оҳанг оинаи ростӣ ва ҳар овоз паёми ваҳдат бошад. мусиқии тоҷик зинда аст, чунки мо онро мешунавем, меомӯзем ва ба оянда мерос мегузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳ. Мода меняется, стиль проходит, но настоящая песня та, что объединяет сердца и остается с нами навсегда. хонумон ва ҷанобон, инак Оғоз мекунем! بلبل باغ او منم، بقره به قوها میزنم. شم چراغ او منم، بقره به قوها میزنم. آتش آب او منم، نقل و کباب او منم. جام شراب او منم، سیخ و کباب او منم. بقره به قوها میزنم. حق به قوها میزنم، حق به قوها میزنم، حق به قوها میزنم. خوب به خوب میروم، نه بچه صبح میروم، نه بچه صبح میروم. بقره به قوها میزنم، حق به قوها میزنم، حق به قوها میزنم. بجوشید بجوشید که ما اهل شعوریم. در این خوب دیگر کار نداریم. در این خوب در این مزرعه پاک، بجز مهر بجز عشق دیگر تخم مکاره. لیل من و نهار من، ماه شبانه دار من، آمده در کنار من. بقره به قوها میزنم، حق به قوها میزنم، حق به قوها میزنم، حق به قوها میزنم. حسن و جمال یار من آمده در کنار من. هستی کردگار من، بقره به قوها میزنم.
دزدین حق به حقا همه زنم گوش کن و بدید بین حق به حقا همه زنم گفته مولوی یقین حق به حقا همه زنم آتش آب او منم نقل و کباب او منم جام شراب او منم سیخ و کباب او منم بقره بقو همه زنم حق به حقا 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 همه زنم оғоз намудани чунин консерт вазифаи пурмасъулият аст. имрӯз ин масъулият бар нафаре вогузор гардид ки эҷодиёташ пул аст миёни анъанаҳои қадимаи кӯҳҳои помир ва оҳанги муосири бузургшаҳрҳо. Для награждения премии «Суруди Сол» на сцену приглашается первый заместитель министра культуры Республики Таджикистан Обид Назарён. марҳамат. ҷоиза муборак бошад. Поздравляем вас! нобовар чаноров, гурӯҳи овозодарӣ «Шамс». миннатдорӣ бевосита ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати баргузории чунин як рӯйдоди муҳими сол дар ҷодаи санъати кишвар иброз медорем. Следующая исполнительница – популярная звезда таджикской эстрады, чье творчество отражает глубокие традиции таджикской культуры. Ее профессионализм и уникальный голос делают ее одной из самых ярких представительниц современной музыки. зери кафкубиёи шумо дӯстони азиз рӯи саҳна Шабнами Шабнами Тоҷиддин. Тоҷиддин. عشق تو در دل شده جاودان تا همیشه اشاره داری که بیا آه چی کنون نمیشه 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 عشق تو در دل شده جاودان تا همیشه اشاره داری که بیا آه چی کنون نمیشه 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 خمار دیدار تو را شکست این ترانه خیال تو نشسته در سکوت سردی خانه تمام روزگاری من شبیه یک فسانه
هوای به تو بودنم نهایت زوال است و پیش تو به دل مرا هزار و یک سوال است هوای به تو بودنم نهایت زوال است و پیش تو به دل مرا هزار و یک سوال است من از جگر سوزی عشقی تو بلد نبودم بگو اگر بدانی این چه روز و چه حال است عشق تو در دل شده جامدان تو همیشه اشاره داری که بیا آه چی کنم نمیشه 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 عشق تو در دل شده جامدان تو همیشه اشاره داری که بیا آه چی کنم نمیشه 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 اشاره داری که بیا آه چی کنم نمیشه 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 Для вручения на сцену приглашается председатель комитета по начальному и среднему профессиональному образованию Фарход Рахими. واقعا یک ترانه زیبا و دلنشین از جانب شبنم تاج‌الدین بود بهر ما. اگر موسیقی پیغام عشق و زیبایی و فلسفه زندگی باشد پس این پیغام زیبا را شبنم تاج‌الدین به ما اهدا نمودند. جایزه‌دار سرود سال 2025 شبنم تاج‌الدین. سراینده نوبتی نفر است که صنعت والایش را صدای قلب تاجیکستان می‌دانند. هر یک سرود او این یک قصه محبت و صداقت به وطن است. В 2025 году он доказал, что классическое звучание и глубокий смысл всегда находят путь к сердцу слушателя. روی صحنه هنرمندی را دعوت می‌کنیم که استعدادش از سنجش وقت گذشته است و محبت مردم نسبت به او به انتها است. هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان Zikriallo Hakimov. در شبی باران زلفی دلبرک کمتر میشه گفتگوی یار با من بعدی باران سر میشه در شبی باران زلفی دلبرک کمتر میشه گفتگوی یار با من بعدی باران سر میشه ایاری همیشه نکو جفا پیشه عاشقی چی میشه بتونه میشه ایاری همیشه نکو جفا پیشه عاشقی چی میشه بتونه میشه در شبی باران زلفی دلبرک کمتر میشه گفتگوی یار با من بعدی باران سر میشه دلبری خوشنامی من میشوی تو رامی من میزنی در دامی من خواهی نخواهی دفترکی بامی من میزنی در دامی من میشوی تو رامی من خواهی نخواهی در شبی باران زلفی دلبرک کمتر میشه گفتگوی یار با من بعدی باران سر میشه بزداری و بزدوری با اختلاف یا دوری با تلخی و با شوری میشوی از من با جنگ و دعوا یا کی با شور و سودا یا کی با خشم و غوغا یا کی میشوی از من خوشی دل وای از آوازی تو خوشتر میشه خیرمنی سما از چشمی تو پورختر میشه خوشی دل وای از آوازی تو خوشتر میشه خیرمنی سما
Мне всегда интересно, откуда у Зикриола Хакимова столько энергии. Каждый раз, выходя на сцену, он заряжает зал своей энергией. این میدونی همش یک نیروی مخلصان است لحظه که کفکوبی میکنم بهری ذکریالله حکیمов. برای سپردن جایزه سرود سال 2025 به صحنه دعوت میکنیم دیرکتوری تئاتر ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شریفزاده منوچهرو. مرحمت. Творчество Зикриола Хакимова отличается профессионализмом, содержательностью и уважением к высоким художественным традициям. Поздравляем вас с заслуженной наградой! مبارک باشد. دوستان عزیز، البته در پس هر یک چهاربینی با شکوه کارخانه و شرکت های قرار میگیرند که جهت برگزاری آن دستگیری خود را دریغ نمیدارند و مراسم امروزه ما نیز استثنا نیست. سرود سال 2025 با دستگیری سرپرستان کل شرکت نیرو و کارخانه نساجی ارویس، سرپرستان رسمی کارخانه استحصالی آبهای تشنه‌شکنی سیوما و اپراتوری علاقه موبیلی زد موبایل، همزمان شریکان رسمی دوشنبه سیتی بانک، شرکت دارا مالیه، تشکیلات امانتی و قرضی خردی پیوند گروه و همزمان سپاسی علایده به مغازه گل‌های گلی انار. Информационные партнеры радио ЗТФМ, Новое радио и радио Имроз. سرده نوبتی مراسم سرود سال 2025 دردانه صحنه تاجیک نفری است که در محیط صنعت و هنری نوتکرار به وویا رسیده و تا به بلندترین قله‌های صنعت موسیقی امروز رسیده است. В 2025 году ее новые песни активно транслировались на всех радиостанциях. Каждый ее выход на сцену – это маленькое театральное выступление. روی صحنه نیگورا خولова. دلم تنهاست، دلم دلگیر از این قسمت، دلم پابند دست سرد ظلمت، دلم رنجیده از عشق و محبت، دلم پژمرده از درد و شکایت. خدایا قلب من تنهاست، تو هم تنها نبگذارش، نجادش ده که میمیرد ز جبر و هجر دل دارش. خدایا قلب من تنهاست، تو هم تنها نبگذارش، نجادش ده که میمیرد ز جبر و هجر دل دارش. چرا دیگر سحرگاهان بروی من گلی خورشید نمیخنده، دلم از آرزو خالیست،
با فردا دل نمیبنده خدای من بده بر من بهاری خنده هایم را شبستانی وفایم را بگو برگردد آن دلدار که بخشیدم خطایش را همه رنج و جفایش را مرا تنها نبگذاره دلش را هدیه بسپاره خدایا قلبی من تنهاست تو هم تنها نبگذارش نجادش ده که میره زی جبر و هجر دل دارش خدایا قلبی من تنهاست تو هم تنها نبگذارش نجادش ده که میره زی جبر و هجر دل دارش Для награждения на сцену приглашаем руководителя проекта «Нейро» Абдувосид Олимов. нигора холова аз зумраи он ҳунармандонист ки аз овони наврасӣ рӯи саҳна ҳунарнамоӣ менамояд ва то ба имрӯз миёни мухлисонаш муҳаббати хосро соҳиб аст. ҷоизадори суруди сол 2025 нигора холова муборак бошад. ташаккури зиёд. дӯстон, фикр мекунам ҷазобият ва шукӯҳи ин барномаи фарҳангӣ лаҳза ба лаҳза меафзояд. А сейчас на сцену выйдет артист, с которым мы все очень хорошо знакомы. Его каждая новая песня мгновенно разлетается на рилсы и шорцы. дар соли 2025 оҳангу сурудҳои ин ҳунарманд миёни тамошобинон маҳбубияти зиёд дошт ва доираи алоқамандонаш низ васеътар гардид. Готовьте ваши аплодисменты на сцене Джахонгир Зарипов.
خوش است گر باشه ما دست به دست سری خانقا خوش است گر باشه ما دست به دست برای تو میخوانمه همچو بلبلانیم هست برای تو میخوانمه همچو بلبلانیم هست خانم گلی حساری زلفی دراز داری خانم گلی حساری زلفی دراز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری خانم گلی حساری زلفی دراز داری خانم گلی حساری زلفی دراز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری در آن چشمانی کبود دنیایی راز داری ҷаҳонгир зарипов дар рақс ансамбли давлатии зебо барои супоридани ҷоизаи суруди сол 2025 ба саҳна сармуҳаррири маҷаллаи бонувони тоҷикистон шоҳона одиназодаро даъват мекунем. Марҳамат. Творчество Джахонгира – это талант, преданность народной музыке и живое чувство, которые находят отклик в сердцах слушателей. Еще раз поздравляем вас! муборак бошад. наргиз зебогии занон ва истеъдод ин қудрати бузург аст ва меҳмони навбатии мо исбот ба гуфтаҳои болост. Да, она ворвалась на музыкальный Олимп стремительно и уверенно, покорив публику своим талантом, харизмой и неповторимым голосом. Встречайте, Нишонаи Рустам! ای بالا شوخو بالا مرا کردی مبتلا عاشقت کردی مرا با یک نگاه والا بیت حیات نمیشه هیچکی بجات نمیشه جانم فدای تو میشه با من بمان همیشه نغمه نغمه داره این دل که تو بمانی ای دل ای دل ای دلش رفته نمیتوانی نغمه نغمه داره این دل که تو بمانی ای دل ای دل ای دلش رفته نمیتوانی در آسمون ستاره چی خوش اشاره داره بمان که نور عشقت بباره وای بباره بیت حیات نمیشه
ҷиҳати тақдими ҷоизаи суруди сол 2025 ба саҳна яке аз маъруфтарин ва аввалин варзишгарони тоҷик дар намуди камонварӣ дар замони иттиҳодии шӯравӣ, дорандаи медали биринҷии бозиҳои олимпӣ дар Монреали соли 1976 Зебинисо Рустамоваро даъват менамоем. Марҳамат. муборак бошад. ҳоло ҳунармандеро даъват хоҳем кард ки бо садои нотакрор ва сабки хосаш муҳиту фазоро кулан дигаргун мекунад. Мухру, ты знаешь, ее голос называют кристально чистым, образ воплощением женственности, а имя медовое. бале, дар ҳақиқатан ҳам рӯи саҳна сарояндаи нотакрор ва маҳбуб ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Гуласал Пулодова. بیا تا کی سلامه کمه یادی پیامه و عشقی من فریستی باران تو عشقم را ندیدی و یا حرفی شنیدی برای من گریستی باران من چقدر پریشانم کجا باشد نمیدانم براهیم که پس مانم من تا به سحر که بیداری برای که تو میباری برای من غم داری تو میباری میباری باران بر یادم میاری باران عاشقی تو عاشقم باران آه چنین است حال دلداران میباری میباری باران بر یادم میاری باران عاشقی تو عاشقم باران آه چنین است حال دلداران بگو چرا زی من دور است فقط نگو که مجبور است چی گفتمش که رنجور است عشق من تو خبرم ببر باید دیگر چی گویمش شاید دوباره با تو می آید عشق من از عشق خود پریشانم ولی تو را نمیدانم همیشه با تو بارانم به یادش اگر چی گاه پشیمانم از عشق پر زیارمانم همیشه با تو میمانم به یادش میباری میباری باران بر یادم میاری باران
چنین است حال دلداران میباری میباری باران بر یادم میاری باران عاشقی تو عاشقم باران چنین است حال دلداران میباری میباری باران بر یادم میاری باران عاشقی تو عاشقم باران چنین است حال دلداران Благодарим вас, Гуласау, за такое яркое и душевное выступление. Для награждения на сцену приглашается президент Национальной академии наук Таджикистана Кобилджон Хошвахзода. нововаста аз мавсими сол ва сардии ҳаво Гуласал бо ҳунари худ баҳор меорад. Бори дигар табрик мекунем шуморо. Поздравляем вас с заслуженной наградой. Следующий исполнитель, он садовник и очень любит красоту. дуруст гуфтӣ дар ҳақиқат ин нафар бошад боғбони ҳақиқӣ аст. дӯстони азиз, дар вақти ба боғ ворид гаштанаш гули сунҷидро чину чин карда ба мухлисонаш бо оҳанг тақдим мекунад. худ ин лазо бошад. На сцене заслуженный артист Республики Таджикистан Сангали Мирзоев. دیده از یادت اگر تر نشود حاصلی آن لبی شکر نشود با شکر ایش میسر نشود تا کی ای ماه بشر از غمت آه کشم کاکولی سنبولی تو ساغری برمایی من بروخی چون گلی تو شب نمیدیده من بلحوز عاشقی دل بر نشود گر شود چون منی مستر نشود هر کی را ایش میسر نشود تا کی ای ماه بشر از غمت آه کشم کاکولی سنبولی تو ساغری پرمایی من بروخی چون گلی تو شب نمیدیده من
ای ماه بشر از غمت آه کشم کاکولی سنبولی تو ساغری برمایی من بروخی چون گلی تو شب نمیدیده من Для награждения на сцену приглашаем директора Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни Камолиддина Сайфиддинзода. جایزه سرودی سال 2025 با استاد سنگلی میرزاєв مبارک باشد. هنرمند نوبتی نفری است که خصوصیت صدایش سالها باز رمزی صنعت استراده‌ای کسبی گردیده است و هر یک سرودش سرتماشابین می‌گردد. Его песни всегда полны жизни, страсти и той самой правды, которую мы ищем в музыке. سرودی یک بی‌وفا В исполнении Валиджона Азизова. از تو و عشق تو ریز فقط غم دیدم جای خوبی خودم خوبی تو کم دیدم ولی چگونه به تو از نم باور سازم با وعده دادی که روز بیایی و بشکنیش گره بردی که به خاک سری رفکنیش بگو چگونه تو را از نم باور سازم با اصلا چی میخوای از جانم یک بی وفایی میدانم افسوس که خوب نمیشم زخمی که کرده ریشم آخر چی میخوای از جانم یک بی وفایی میدانم افسوس که خوب نمیشم زخمی که کرده ریشم پیوستنی من وای همین رسواییست آخری راهی من آغوش شبی تنهاییست ولی کجا که روم یادت با من ماند یاد بعدی تو هستم دل بستگی من خستم بعدی تو مثل یک آینه بشکستم ولی کجا که روم قلبم با تو ماند یاد اصلا چی میخوای از جانم یک بی وفایی میدانم افسوس که خوب نمیشم زخمی که کرده ریشم آخر چی میخوای از جانم یک بی وفایی میدانم افسوس که خوب نمیشم زخمی که کرده ریشم
валиҷон азизов дар рақс ансамбли давлати зебо. дӯстони азиз, худи ин лаҳза бошад барои тақдими ҷоиза ба саҳна даъват мекунем ҳамномиро, мудири ширкати насоҷии арвис валиҷон самиевро. марҳамат. Поздравляем вас! муборак бошад. дӯстони азиз, идома медиҳем чорабинии имрӯзаро ба ҳамаи шумо шоми хубро орзуманд ҳастем ва сарояндаи навбатии мо намояндаи боистеъдоди насли Z аст. овозхони маркази продюсери Team Media. ӯ аз қалб мехонад, бо мусиқӣ зиндагӣ мекунад ва имрӯз моро шод мегардонад бо таронаи дилошубаш. Перед тем, как пригласить следующего исполнителя, я хочу пригласить на сцену лучшего композитора Фарход Зикиров и лучшего аранжировщика Далер Тилоев. Для вручения на сцену приглашается представитель Душанбе Ситибанк. бале дӯстони азиз, суруди мусиқии зебо, сухани боло ва албатта такмили якҷои оҳангу шеър аст. мо бо хушнудии зиёд нафаронеро ки саҳми бузурги худро доранд дар ҷодаи мусиқӣ дар Тоҷикистон, онҳоро даъват кардем. Представитель Душанбе Ситибанк Тахтаева Тахмина. Приглашаем вас. марҳамат. Ваши аплодисменты, друзья. Фарход Зикиров ва Далер Тилоев. Наш следующий исполнитель покорил и таджикскую сцену, и международные подмостки. Его талант признан профессионалами. Он мастер оперного и эстрадного искусства. Афзалшо Сафарзода. اسیری زلفی عنبر موی تو من ادای گل بدن من خاکی پای گل بدن من ادای گل بدن من خاکی پای گل بدن گل بدستی گل بدن سنبول بدستی گل بدن گل بدستی گل بدن سنبول بدستی گل بدن جان و دل قربانی او صد دل بدستی گل بدن جان و دل قربانی او صد دل بدستی گل بدن
گل بدن سنبول به دست گل بدن جان و دل قربانی او دل به دست گل بدن جان و دل قربانی او دل به دست گل بدن جان و دل قربانی او دل به دست گل بدن ҷиҳати тақдими ҷоизаи суруди сол 2025 ба саҳна раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зулфиқор гулаҳмадзодаро даъват менамоем. Марҳамат. ҷоизаи суруди сол 2025 ба ҳунарманди ҷавон Афзал Шоҳ Сафарзода муборак бошад. кафтубиҳои шумо дӯстон. суруди навбатие ки манзуратон мегардад воқеан ҳам бозёфти сол дониста мешавад. ин тарона тараннуми эҳсоси баланд ва самимиятӣ зиёд аст. ҳунарманде ки рӯи саҳна меояд бо садои нотакрор ва истеъдоди фавқулода дар қалби ҳамагон ҷой гирифтааст. На сцене заслуженная артистка Республики Таджикистан Фотима Машрабова.
فاطمه مشربова ансамбли давлати гулрез. فاطمه дарахат дили маро ҳам низ канд. Бехруз, я слышу удары твоего сердца. воқеан ин суруд қувва эҳсосот ва тапиши қалби моро аз яъне ки тамоми меёрҳои соатӣ ҳам бештар намуд ва ҳамин хотир барои супоридани ҷоиза ба саҳна даъват карда мешаванд беҳтарин табиби қалб муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон абдусамадзода зульфия. марамат. Поздравляем! муборак бошад. инҷо душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон макон кохи борбад суруди сол 2025. Это праздник музыки и песен, под который невозможно усидеть на месте. И особенно, когда на сцену выходит этот артист. дӯстони иззатманд ӯ дар гӯшаи боми худ нишаста суруди попурии бандарӣ месароед. имрӯз бошад тасмим гирифтааст ки ин таронаро дар чорабини бошукӯҳи суруди сол 2025 сарояд. дар саҳна сироҷиддин фозилов. یادی چشم و ابروی تو دلبر دلم گم میزند با یادی آن گلی روی تو دلبر دلم گم میزند با یادی چشم و ابروی تو دلبر دلم گم میزند با یادی آن گلی روی تو دلبر دلم گم میزند و تنهایی سفر کردی مرا خونی جگر کردی و تنهایی سفر کردی مرا خونی جگر کردی چو پیچی تاری هر مویت دلم گم میزند و یادی چشم و ابروی تو دلبر دلم گم میزند و یادی آن گلی روی تو دلبر دلم گم میزند و یادی چشم و ابروی تو دلبر دلم گم میزند و یادی آن گلی روی تو دلبر دلم گم میزند به فدایت مرو سوختم از جبر و جفایت مرو میروی جانم به فدایت مرو سوختم از جبر و جفایت مرو بازا بهارم من انتظارم به ماهی رویت شب زنده دارم بازا بهارم من انتظارم به ماهی رویت شب زنده دارم میروی جانم به فدایت مرو سوختم از جبر و جفایت مرو میروی جانم به فدایت مرو سوختم از جبر و جفایت مرو تو بازاری بازار بازوری نشونیدی حرفی رنجوری با یادی تو دل و دینم را باز بچی مغروری دل بری را دوری با یادی تو دل و دینم را باز بچی مغروری دل بری را دوری بلا بلا بلای جانی همیشگی و ناگهانی و یا زیهلی آسمانی شیرین ترین این زمانی بگو از شهری پریاستی و یا هوری
دلبری را دوری همیشه با من و از من تو چرا دوری دلبری را دوری تو بزاری بزر بزوری نشونیدی حرفی رنجوری با یادی تو دل و دینم رفت باز بچی مغروری دلبری را دوری با یادی تو دل و دینم رفت باز بچی مغروری دلبری را دوری барои супоридани ҷоиза ба саҳна директори молиявии ширкати ватании обҳои ташнашикани Сиёма Алишер Нуров даъват карда мешавад. Марҳамат. ҷоизаи суруди сол 2025 ба ҳунарманд Сироҷиддин Фозилов муборак бошад. муборак бошад. дар санъати мусиқии тоҷик шахсиятҳои фарҳангие ҳастанд, ки дар ҷомеа мақому мавқеи намоёни худро доранд ва ному ҳунарашон ба ҳам тавъаманд. ҳамон гунае ки ситора на танҳо номаш, балки худаш ҳам ситораи тобноки саҳнаи тоҷик аст. ба саҳна даъват мегардад ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Ситораи Кароматулло. ای جونی من مهمونی من ای میروی شبت خوش همراهی من یا ماهی من گر میشوی شبت خوش ای جونی من مهمونی من ای میروی شبت خوش همراهی من یا ماهی من گر میشوی شبت خوش شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش ایا جان جانکی من خوش خانکی من والله شبت خوش شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش ایا جان جانکی من خوش خانکی من والله شبت خوش هی والله شبت خوش رهی دور مهونور دیلم از غزلی چلچله ها بود چرا میکنی مرا برنجی دل واپسی مجبور رهی دور مهونور دیلم از غزلی چلچله ها بود چرا میکنی مرا برنجی دل واپسی مجبور همه خوب همه ساز ولی بی تو دلم تنگ همه خوب همه ساز ولی بی تو دلم تنگ نباشی گل ندارد جانکم در چشمی من رنگ نباشی گل ندارد جانکم در چشمی من رنگ شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش ایا جان جانکی من خوش خانکی من والله شبت خوش شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش ایا جان جانکی من خوش خانکی من والله شبت خوش هی والله شبت خوش ای جونی من مهمونی من ای میروی شبت خوش همراهی من یا ماهی من گر میشوی شبت خوش ای جونی من مهمونی من ای میروی شبت خوش همراهی من یا ماهی من گر میشوی شبت خوش شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش ایا جان جانکی من خوش خانکی من والله شبت خوش شبت خوش شبت خوش آه دل برکی دل کوش ایا جان جانکی من خوش خانکی من والله شبت خوش هی والله شبت خوش هی والله شبت خوش Ситораи Кароматулло, государственный танцевальный ансамбль «Зебо».
Настоящий ученый-специалист точно знает, как выглядят звезды. На сцену приглашается директор Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана Буризода Анвар Махмад. Марама. Дастави гулам низ барои шумо баровардан чиз дорад? эҷодод исми онҳоеро ки шуда истодааст ки воқеан ҳам дар соли 2025 рамзи мусиқии тоҷик гардиданд. Да, Бехрус, за каждым талантливым и сильным артистом стоит команда. Будучи солистом продюсерского центра Тимедиа, он ворвался в хит-парады с новой энергией и свежим звучанием. Его творчество – это искренние истории, которые понятны каждому, кто хоть раз любил, надеялся и искал свой путь. На сцене Сорбони Мустафо. Oh.
ҷиҳати тақдими ҷоиза ба саҳна муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, шоири халқии тоҷикистон Давлат Сафар даъват карда мешавад. Марҳамат. ба ҳунарманди ҷавон Сорбони Мустафо парвози баланди эҷодӣ таманно мекунем. Муборак бошад. ташаккури зиёд. садои пурмеҳру дилнишини ҳунарманди навбатии мо аз қалб меояд ва мустақиман ба қалби шунаванда мерасад. ҳар сурудаш на танҳо оҳанг, балки қиссаи зиндагӣ, эҳсоси гуворо ва орзуҳои рангинро ҳувайдо мекунад. Наша следующая гостья – настоящее воплощение элегантности и национального достоинства. Ее талант стер границы между странами, подарив любовь миллионов сердец. рӯи саҳнаи суруди сол 2025 нигини пурҷилои санъати тоҷик, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Нигина Амонқулова. Нигина Амонқулова, государственный танцевальный ансамбль «Гульрез». Для награждения на сцену приглашается министр культуры Республики Таджикистан Саторион Матлубахон Амонзода. муборак бошад. дар ҳақиқат нигина санъати асли тоҷикро на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он дар сатҳи воло муаррифӣ мекунад. Поздравляем вас. Ваши аплодисменты, друзья.
دوستان گرامی قدر، موسیقی او پر از صمیمیت و مهربانی است. صحنه برای او محیطی اویلوی شده است و موسیقی کاری تمامی حیاتش را تشکیل می‌دهد. این هنرمند دارنده خیت‌های زیاد میباشد. Этот исполнитель с гордостью несет имя, которое золотыми буквами вписано в историю нашей культуры. бастакори бо маҳорат, оҳангсоз ва албатта сарояндаи бо истеъдоди нотакрор ки давоми соли гузашта ҳар оҳангаш, яъне ки ҳар сурудаш қалби моро гарм намуд. Встречайте, представитель легендарной музыкальной семьи, мастер современной лирики, заслуженный артист Республики Таджикистан Мухаммад Рафи Кароматулло. نازنین گل بهاری چشم جادویت خماری تو از این عاشقی حیران خبری داری نداری تو از این عاشقی حیران خبری داری نداری نازنین گلی بهاری چشم جادویت خماری تو از این عاشقی حیران خبری داری نداری نازنین گلی بهاری چشم جادویت خماری تو از این عاشقی حیران خبری داری نداری خبری داری نداری
جهت تقدیم جایزه سرودی سال 2025 به صحنه دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه صدرالدین شمس‌الدین زاده دعوت می‌گردد. هر باری که محمد رفیق کرامت الله روی صحنه هنرنمایی می‌نماید فضا کاملا دیگرگون می‌شود، زیرا در هر یک سرودش مهر است، محبت است، صمیمیت است و احترامی والا نسبت مخلصانش هست. جایزه سرود سال 2025 به هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان محمد رفیق کرامت الله مبارک باشد. کفکوبی های شما دوستان. به صحنه هنرمندی را دعوت می‌نماییم که به یگان محبت تمامی مردم او را دوست می‌دارند، زیرا هنری او فراتر از سخن است. او با صدای ناتکرار، احساسی عمیق و حضوری پرجلویش در صحنه دلها را تسخیر کرده است. هنری او مرزها را نمی‌شناسد و اعتراف شده است. استقبال می‌گیریم ستاره پرجلوی صنعت تاجیک نازیه کرامت الله. مثل تو با نام دل غزل تو جگر تو دیگر تو با شام من قمر تو اصل تو مثل تو با نام دل غزل تو جگر تو دیگر تو با شام من قمر تو چه شد بزودی دلم را بودی تو در خیالم حتی نبودی چه شد با نازم کیش و سازم تو جادو کردی که دل ببازم اصل تو مثل تو با نام دل غزل تو جگر تو دیگر تو و شام ما جمع تو اصل تو با نام دل غزل تو جگر تو دیگر تو و شام ما جمع تو رهم بستی برم نشستی گفتم که شاید تو مستی مستی رهم بستی برم نشستی گفتم که شاید تو مستی مستی گفتی نمستی نگل پرستی فقط از عشقم دیوانه هستی گفتی نمستی نگل پرستی فقط از عشقم
Нозия Караматулло. Для вручения на сцену приглашается генеральный директор компании «Таком», сотовой компании Z-Mobile Бахтиёр Хамидов. Марамат. Боригер табрик мекунем шумаро ситха. Нозия мубарак бошад. нозия сарояндаи дӯстдошта бо садои нозуку дилнишин аст. сурудҳояш эҳсосоти пок, муҳаббат ва зебоии ҳунари асилиро инъикос мекунад. ҳоло ба саҳна нафаре даъват мегардад ки парвози баландии эҷодии ӯ ба яке аз рӯйдодоти назарраси мусиқии чандсоли охир табдил ёфтааст. ҳунари ӯ сарҳадҳоро убур кардааст. Бехруз, в нашем мире расстояния измеряются километрами. В музыке все иначе. Победитель престижных международных конкурсов, обладатель уникального тембра и кумир миллионов. истиқбол мегирем Фаррух Ҳасанов. اینجاست کسی نیست منزلی کسی نیست آن چشمان جز تو در کسی نیست مثلش در کسی نیست چشمانی غرق و مهر و وفا هستی تو منو یگانه از جهان عشق نشانه چون کتاب پاره پارم هستی تو دایم کنارم از تنهای من بذارم غیری تو کسی ندارم من از هزار فاصله ها نامی تو را میگیرم میمیرم من از هزار ستاره ها عکسی تو رو بربا давайте вместе что Фаррух Хасанов. Благодарим за выступление. Это та песня, которая покорила миллион сердец.
А для вручения награды на сцену приглашается заместитель министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Бахтиёр Сафарзода. ҷоизадори суруди сол 2025 Фаррух Ҳасанов. воқеан ҳам суруди фосилаҳо дили кулли мухлисони Фаррух Ҳасановро тасхир кардааст, вале мо таманно мекунем ки миёни ошиқон ҳеҷ гоҳ фосила набошад. муборак бошад. саҳнаи мо боз ҳам нурборон мегардад. ҳунарманди навбатӣ бо истеъдоди воло, меҳру самимият ва ҳузури пурҷилояш дар санъати тоҷик ба дили миллионҳо мухлис роҳ ёфт. Она покорила нас еще ребенком, но сегодня она яркая и глубокая артистка. В ее руках даже древний инструмент начинает звучать по-новому, рассказывая истории, понятные современному поколению. сарояндаи маҳбуб, ситораи дурахшони эстрада, ҳунарманде ки на танҳо садои нотакрор, балки бовар кунед табассуми мафтункунанда дорад ва давоми соли 2025 бо эҷодиёташ саҳнаҳои бузурги осиёву аврупоро фатҳ кард. Истиқбол мегирем Меҳрнигори Рустам. چرا دل از ره عشقت بریدم دوباره کاش تا تو میرسیدم کشیدم بار غمهایت کشیدم ندیدم چون تو من یاری ندیدم چرا دل از ره عشقت بریدم دوباره کاش تا تو میرسیدم کشیدم بار غمهایت کشیدم ندیدم چون تو من یاری ندیدم آه عزیزم چه کسی کی بدادم میرسی آه عزیزم چه کسی کی بدادم میرسی بهترینی بهترین تو برای من بسی بهترینی بهترین تو برای من بسی اگر آیی تو من دستت بگیرم چو ماهی در دلی شستت بگیرم اگر آیی تو من دستت بگیرم چو ماهی در دلی شستت بگیرم تو را بینم سراپا گشته خوشحال دل از اندوهی پیوستت بگیرم تو را بینم سراپا گشته خوشحال دل از اندوهی پیوستت بگیرم آه عزیزم چه کسی کی بدادم میرسی آه عزیزم چه کسی کی بدادم میرسی بهترینی بهترین تو برای من بسی بهترینی بهترین تو برای من بسی چرا دل از ره عشقت بریدم دوباره کاش تا تو میرسیدم کشیدم بار غمهایت کشیدم ندیدم چون تو من یاری ندیدم چرا دل از ره عشقت بریدم دوباره کاش تا تو میرسیدم کشیدم بار غمهایت کشیدم ندیدم چون تو من یاری ندیدم آه عزیزم چه کسی کی بدادم میرسی آه عزیزم چه کسی کی بدادم میرسی بهترینی بهترین تو برای من بسی بهترینی بهترین تو برای من بسی барои споридани ҷоиза ба саҳна директори генералии корхонаи воҳидии давлатии таҷинвест дилшод ҷуразода даъват карда мешаванд. марҳамат.
Мехринигор – одна из ярких представительниц современной таджикской музыки. Ее голос, искренность и обаяние делают ее выступление незабываемым. Поздравляем вас с заслуженной наградой! муборак бошад бори дигар. Аплодисменты, друзья! من با افتخار این جایزه را قبول میکنم. تشکر از همه مخلصانم. شما را دوست می‌دارم. زنده باشه. Следующего исполнителя называют голосом нового поколения. Каждое его появление – это событие. Каждый трек – стопроцентное попадание в тренды. дӯстони иззатманд, ӯ аз авенюи камаров анорчинда ба метро шишта мерсигӯён ба суруди сол омад. Бехруз, маъное надорад. баръакс наргиз гуфтанӣ ҳастанд баромади ин нафар сарондаи ҷавон маъное дорад. зери қарсакҳои пурмавҷи шумо рӯи саҳнаи суруди сол 2025 сафар муҳаммади рустам.
Для награждения на сцену приглашается директор Государственной филармонии имени Акашарифа Джураева Рахмонзода Бахтовар. сафар муҳаммад мегӯяд баъди ту дигар шому ҳам саҳар маъное надорад, вале мо мегӯем ки баъди чунин иҷроиши олӣ меҳру муҳаббат устувортару арзишмандтар мешавад ва таманно низ мекунем ки ҳар лаҳзаи зиндагии шумо хоҳ шом аст, хоҳ субҳ аст, як маънои зебое дошта бошад. ҷоизадори суруди сол 2025 сафар муҳаммад муборак бошад. Як бора худин лазо ду нафарро даъват мекунем рӯи саҳна. Зафар Абдуалимов ва Ҷаҳонгир Зарипов. Марҳамат. سرزمینی پاکی از آن خاک سبزی روزگاران آسمانی پر زیباران سبز از زاران آفتابت مهری رخشان ماهتابت ماهی تابان رودهایت چی خروشان چشم ساران تاجیکستان ای کشوری مهر و محبت تاجیکستان ای بزرگ ای بی‌نهایت تاجیکستان غزل و شعر و حکایت تاجیکستان ای وطن جانم فدایت تاجیکستان مهمان آسمانی دشت‌هایت ارغوانی باغ‌هایت سایه‌بانی جاویدانی معبد عشق و نیایش لایقی فخر و ستایش مهد علم اقلیمی دانش صلح و سازیش تاجیکستان ای کشوری مهر و محبت تاجیکستان ای بزرگ ای بی‌نهایت تاجیکستان غزل و شعر و حکایت تاجیکستان ای وطن جانم فدایت تاجیکستان ای کشوری مهر و محبت تاجیکستان ای بزرگ ای بی‌نهایت تاجیکستان غزل و شعر و حکایت تاجیکستان ای وطن جانم فدایت ин гулгуни зебо ба аҳли ҳунар тақдим мегардад.
шоду пирус бошед. Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч на Суруди Сол 2026. ҷанобон ва хонумон бо як садо мегӯем тоҷикистон ба ба пеш! пеш!